Saya Amirul Ashley daripada Bina Paint. Okey, kami hari ini ada event iaitu pertandingan bowling bertempatkan di Bangi Gateway, Ampang Superbowl pada 28 hari bulan 10 2022. Okey, nantikan video dia. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. Saya merasmikan permainan bowling, perlawanan bowling grup Bina dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asmaullah bin Adam, Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 6. Kami datang ini cuma nak angkat hadiah saja. Of course lah. Aduh, hai. Mesti menang je. Dengan tim bola mesti kalah. Saya Ibrahim selaku Ketua Kumpulan keempat. Saya harap kumpulan saya menang dan dapat individu terbaik juga. Dan yang lain, selamat berbowling dan kita berjumpa di medan bowling kejap lagi. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we find.